हरि महाकृष्ण संहारिणी शंकर भागिनी कुमारी सरला विमला कमला दे गौरी शरण मारे तोहरी नारायणी शरण मारे तो सुन के जने मना करना दे सुंदर प्रश्न कहले बुझारी शुणा को गले हे आश्चर्य लगई केते भीतर यार रही पचारिबा लोक चाहे बड़ सहज कहबाटा केते कष्ट मन कोहे जे जगह हेले पचारि देव जे जगह हेले पचारि देव न जानिले गायक माया होई जीव नसीबाली किए गणी पाइछि आकाशना केते हाथ किए मातिछि आकाशना केते हाथ किए मातिछि बंध भितरे गुड़ी देले पकाई बाटा हे सहज हटाई पकाई बाटा हे सहज हटाई खोजिबा लोक कुहे लाଗୁଛି କଷ୍ଟ ଅଗାଧ ସାଗର ହେ ପୁରାଣ ପାଠ ଅଗାଧ ସାଗର ହେ ପୁରାଣ ପାଠ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ କୁହେ ପଡ଼ିଛି ଦାଣ୍ଡ ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ହେ ବଲନ ଭଣ୍ଡ ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ହେ ବଲନ ଭଣ୍ଡ ଯାହା ଜାଣି ଅଛି ବହୁତ ବୁଝାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମାଗନେ ମନ କନ ଦେଇ बोला मल्ला पुणी गौड़ कनिला आंठू पकई छेली के पानी पीला एहार भाव एबे देवी बताई प्रशिक्षण चंदी एबे मोआ का भाई महाभारत कथा आलोचना कर महाभारत आलोचना कर सतपुत्र हटाई गुरु दुर्योधन पांडव पंचपुत्र होइले ताही युद्ध आरंभ होइगला सेतेबेले कुरुवंश पांडव वंश धृतराष्ट्रଙ୍କର 19 पुत्र 19 आपणଙ୍କର 5 पुत्र 5 पांडव हेला ज्ञान जेतेबेले सभा हुए दुर्योधन राजा हेतिला सभा को आपणक 5 भाई गला मात्रे दुर्योधन हिन चक्षुरे चाहे तमरा बापानार ना से तो जानि छी जेतेबेले दुर्योधन युधिष्ठिर आगे जेबे गुरु राजा दुर्योधन कौन बोली डाकिबे जानि छ कौन बोली हे धर्मपुत्र आसन ग्रहण कर धर्म को पुओ युधिष्ठिर बापा उरा ना धरी सबुरे डाके भीम डाके हे पवन पुओ बसंत अर्जुन डाके हे इंद्रांगर कुमार बसंत नकुल को डाके हे अश्विनी कुमार सुत बसंत सहदेव को डाके हे पंडु पुओ आसन ग्रहण कर एटा कहि माने कोन सहिले भीम सही पाइले भीम किनी न खाई न पी मन दुखरे बसे छी मां कुंती बचाले बापा आज काहे मन दुखरे बसे छी रे ना मां तुम्हें प्रकृत रे सत कथा कहो मोर बापा हमर बापा केतुडा कुंती रे बापा के कुंती बोले नाही पुओ मु कहि परिबनी तू जाई कृष्ण को पचार सेतेबेले भीम जय कृष्ण को पचारिले हे केशव ए दुर्योधन हमर बापा ना ना धरी डाकुची कोन प्रकृत रे एमाने कोन जानि छी महासना जानि छी केतरा स्वामी तांगर को माने कोन जानि केशव कहिले से डाकिवाडा प्रकृत सत कथा युधिष्ठिर होचंती से धर्मगर पुओ भीम होचंती पवनगर पुओ अर्जुन होचंती इंद्रंगर पुओ अश्विनी कुमारंग पुओ नकुल एवं पंडु पुओ सहदेव प्रकृतर बापार पुओ पंडु होइछि सहदेव होछि तांगर पुओ
এই কথা শুনি আচ্ছা আমি তো ସବୁଦିନ সম্মান କରୁଛି ଆମେ କଣ କରିବା କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ତାର କଣ ଗୋଟେ ବାପା କି ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମଧ୍ୟ କଣ ଗୋଟେ ବାପା କି ତାଙ୍କ ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ସେ ୱାଂଶ କନ୍ୟା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡ ଦୋଷ ଲାଗିଥିଲା ଯାହାକୁ ବାହା ହେବେ ସେ ଜଳି ଯାଉଥାଏ ବେଦିରେ ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି 11 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଖାଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ 11ଟା ସ୍ୱାମୀ 11 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଛି ବାହାଲା ମାତ୍ରେ ସେ ମରିବ ଗଣ୍ଡ ଦୋଷ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ସାହାଡ଼ା ଗଛକୁ ବିବାହ ସାହାଡ଼ା ଗଛଟା ଜଳିଗଲା ତାପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ବାହା କରିଛନ୍ତି 13ଟା ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ କାର ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଏମା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଦିଅ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବ ହେ ପବନ କୁମାର ଆସନ ଗ୍ରହଣ କର ତମେ ମଧ୍ୟ କହିଦେବ ହେ ଗୋଲକ ପୁତ୍ର ସାହାଡ଼ା ଗଛର ଗୋଟେ ନାମ ହଉଛି ଗୋଲକ ବୋଲି ଗୋଟେ ନାମ ହେ ଗୋଲକ ପୁତ୍ର ବସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର କହିଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଗିଗଲା ଆରେ ମୋ କଥା ମଧ୍ୟ ଇଏ ଜାଣିଗଲା କେମିତି ଏ କଥା କହିଲା କିଏ କହିଲା କୃଷ୍ଣ ବିନା ଆଉ କେହି କହିନଥିବେ ହେଲେ ଗୋଲା ହଉଛି ଗୌଡ଼ କିଏ ଗୋଲା ଗୌଡ଼ ଦି ଭାଇ ଏବଂ ଯୋଉ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଏଣୁ ଗୋଲା ହଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ଯୋଉଦିନ ପୁଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଲା ସେତେବେଳେ ଗୌଡ଼ କାନ୍ଦିଲେ ଭଲା ଗୌଡ଼ ପୁଣି ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗୌଡ଼ କର୍ମ କରିଥିଲ ବିରାଟ ପର୍ବହୀନ ଏଣୁ କରି ଗୌଡ଼ ରେ ତମେ ଯେ ହୋଇଲ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଲା ଦିଲ ତୁମେ କାନ୍ଦିଥିଲ ମହାଭାରତ ଗୋଲା ହଉଛି କିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋଲକ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋଲା ହଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୋଉଦିନ ମଲା ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଗୌଡ଼ ହୋଇକରି ବିରାଟପୁରରେ ଥିଲେ ତେଣୁ ଗୌଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କେତେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ନା ବଡ଼ ବାପୁ ଭାଇ ସେଇଦିନ କାନ୍ଦିଥିଲେ ଲୋ ମା ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଏଇଟା କହିଲେ ହବ ଗୌଡ଼ ମଲା ଗୋଲା କାନ୍ଦିଲା ଗୋଲା ମାନେ ହେଲେ କି ସେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ଆଉ ଗୌଡ଼ ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉଦିନ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେଇଦିନ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କାନ୍ଦିଥିଲେ ଆଉ ଛେଳି କାହିଁକି ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇ ପାଣି ପିଇଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ସଦା ଜନେ ରେ ମନ କରନା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଏବେ ଦେଲା କହିନା ଛେଳି ପୁଣି ଅଟଇ ପୂର୍ବରୁ ସେ କିଏ କାହିଁକି ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇ ପାଣି ପିଉଥାଏ ଏବେ ଗାଁରେ ପୁଣି ମରି ପଡ଼ଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ସଦା ଜନେ ମନ କରନା ଦେଇ ଛେଳି ପୁଣି ପ୍ରଥମରେ ଛେଳି ହଟଇ ଦୁଶାସନ ରୂପେ ସେହି ଥିଲା ଜାଣ ଯୋଉଦିନ ପଶା ଖେଳ ପୁଣି ଲାଗିଲା ସମସ୍ତ ହାରିଦେଲେ ସମସ୍ତ ହାରିଗଲେ ପୁଣି ଧର୍ମ ବଳ ପଶା ଖେଳ କେହି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଶା ଖେଳରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସବୁ ହାରିଦେଲେ ଶେଷରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ କରିଦେଲେ ଏତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ଆରେ ଦୁଶାସନରେ ବହିଲା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଏଠାନକୁ ସ୍ଥାନେ ଆଣିବୁ ତାହାର ବସ୍ତ୍ର ଫେଡ଼ି କରିଦେବ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଦୁଶାସନ ବେଗେ ଚଳିଗଲା ଦ୍ରୌପଦୀର କେଶ ଲାଇନ ଧରିଲା ଓଟାଣି ଏ ସଭାକୁ ଆଣିଲା ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷଭା ସ୍ଥଳକୁ କେଶ ଧରି ଦୁଶାସନ ଓଟାରି ଆଣିଛି ଯେତେବେଳେ ଓଟାରି ଆଣିଛି ଆଣ୍ଠୁ ପକାଇଲା ପୁଣି ଦୁଶାସନ ବସ୍ତ୍ର ପୁଣି କଲା ହରଣ ଏକାଳେ ନଟ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ ଆଣିଲେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇ ଦୁଶାସନ ଫାଁସ ହେଇ ଖାଲି ଝିକା ଲାଗି ଉଲଗ୍ନ କରୁଥିଲା
एमा वस्त्र हरण करुची आ ये कथा द्रौपदी सही न पारिले केडे कथा दुशासन कलु रहिले एते बेले द्रौपदी अभिशाप देले अरे दुशासन सोनारे रहिले आंठू पकाई पुणी लुगा छिटी अछु मते छिटी नहीं सभारे रखिछु मोहर केशको धरिलु जे नहीं आंठू पकाई वस्त्र फेडु अछु चोई अरे दुशासन आके मोरो मान एठारु मते छाड़ी दियो जे जाना केते कहिले मध्य सही बुझु नाही रागरे उठिले पुणी दे महामाई जे द्रौपदी से मध्य जाज्ञ सुनिल दुर्गांगर अवतार दुर्गा रूप धारण कले दुशासन को दुर्गा रूप देखिले कहले देख मूर्ख आर जन्म रे मु ए रूप रे जन्म हेबी आ तू छेली होई जन्म होबो मते तो जमिति धरी केश धरी मते जेंति झिकी आनी जो सफा करू तोर मध्य देख को डोली लगई तोते मध्य झिकी झिकी आनीबे मो पाखे तोते बळी दिया जीवो एमा ए जो रूपडी देखैले कोडी जानिछु पानी भीतरे दुर्गा रूप देखाइले पानी को देखि देला दुशासन भले दुर्गा रूप सेठारे दिसु अछई छेली पुडी पानी तेनो जे डरली पानी की देखिला मात्रे छेली तेनु करी डरुची निजे दुशासन जिए पूर्वरे दुशासन हितिला एबे कलि जुगरे से ए कलि जुगरे लोक माने छेली के झिकी झिकी नहीं दुर्गा को पागरे बड़ी देउछंती आ जहा जानी थिली हे कहिली बुझाई सुनिले समाज में माना करना देई मना तुथी बाते तेरी रहन भाई करे ना तुथी कोको साहू हो सत्यव्रत हमारा कोको साहू बाबू ये जो प्रश्न पचारि थिले बड़ सुंदर कथा कलिजुगर छेली कथा ए कथा मन मुग्ध होई से द्वारी को कोडी कोडी भाग मुद्रा पुरस्कृत करचंदी आज सेही मां जगत जननी दुर्गा मां पाखरे जी विराजमान करचंदी बाघ्र देवी एवं जगतर नाथ जगन्नाथ तंगर सपरिवार समस्तंकर मंगलदायक करिथंतु जय हिंद जय कला बेंत कोले नहीं हो तमे तरा कोले बेंत करले इले कोड अछि सुन मोर प्रश्नटा सुन हनुमान को अयोध्या मना केतल मना करथिले किए मना करथिले हनुमान को अयोध्या मना को टाइम रे किए मना करथिला